अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। गाड़ी जलंधर के रेलवे स्टेशन से आगे निकल आई थी। अब अमृतसर का स्टेशन आ रहा था। मुझे अमृतसर के स्टेशन पर ही उतरना था। जिस डब्बे में मैं बैठा था वो हिंदू सिख मुसाफिरों से भरा हुआ था। यह थर्ड क्लास का डब्बा था। सब मुसाफिर अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे। सिर्फ एक मुसाफिर इस डब्बे में ऐसा था जो थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे घूर कर देख लेता था। ये आदमी सिख नहीं था। अगर सिख नहीं था तो जाहिर है हिंदू होगा, क्योंकि पाकिस्तान बन जाने के बाद मशरकी पाकिस्तान में एक भी मुसलमान नहीं रहा था। इस आदमी की उम्र 50-55 के करीब होगी। सर के बाल सफ़ेद हो रहे थे। आंखों पर मोटे शीशों की ऐनक लगी थी। खद्दर का मेला सा तंग पजामा पहना हुआ था। खद्दर के कुर्ते के ऊपर सदरी पहन रखी थी। सदरी के ऊपर की जेब के साथ इंडियन पिन लगा था। पिछली जेब में रखी पकड़ बुक का ऊपर वाला हिस्सा साफ नजर आ रहा था। यह हिंदू यकीनन इंडिया की खुफिया पुलिस यानी सीआईडी का आदमी था। शायद वो दिल्ली से ट्रेन में मेरा पीछा कर रहा था, क्योंकि मुझे याद है जब जलंधर के स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी तो मैं प्लेटफार्म वाली खिड़की में से सर बाहर निकाले देख रहा था। इस आदमी को मैंने ट्रेन के एक डब्बे से निकलकर अपने डब्बे की तरफ आता देखा था। इसका साफ मतलब था कि वो दिल्ली से मेरे पीछे लगा हुआ था। मेरे पास बाकायदा पाकिस्तान का पासपोर्ट था और उस पर वीज़ा भी लगा हुआ था, मगर वीज़ा सिर्फ दिल्ली शहर का लगा हुआ था। मैं दिल्ली शहर से बाहर नहीं जा सकता था। मैंने कानून शिकनी की थी और दिल्ली शहर से ट्रेन में सवार होकर अमृतसर की तरफ चल पड़ा था। आखिर मैंने ये कानून शिकनी क्यों की थी? इसका जवाब मेरी ज़िंदगी की वो हैरत अंगेज जज्बा हुब्बुल वतनी, कौमी हमियत और जज्बा गैरत में डूबी हुई सच्ची दास्तान है जो मैं आपको सुनाने चला हूँ। ये ज़माना पाक भारत जंग 65 ईस्वी से 1 साल पहले का ज़माना था। मशरकी पंजाब में खालिस्तान की तहरीक की वजह से भारत की हुकूमत ने पंजाब के शहरों का वीज़ा देना बंद कर रखा था। चुनाचे मैंने दिल्ली शहर का वीज़ा लगवा लिया। वजह दिल्ली शहर की दरगाहों और तारीखी मकामात की सैर व सियाहत लिखी है। दिल्ली में मेरे वालदा वालिद साहब के एक दोस्त सिलाई मशीनों की मरम्मत का काम करते थे। मैं सीधा उनके पास पहुंचा। भारतीय बॉर्डर की चेक पोस्ट वालों को मैंने वालिद के उस दोस्त का नाम और एड्रेस गलत लिखवाया था। इसकी वजह यह थी कि मैं दिल्ली की सैर व सियाहत के लिए भारत में दाखिल नहीं हुआ था। मेरा एक ख़ास मिशन था और मुझे दिल्ली से बगैर वीज़े के अमृतसर जाना था, और यह भी नहीं मालूम था कि मुझे कितने दिन कितने महीने गैर कानूनी तौर पर इंडिया में रहना होगा। मेरा मिशन एक मुकद्दस मिशन था। ये मिशन क्या था ये आपको आगे चलकर खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे वक्त मुकर्रर पर भारत से वापस पाकिस्तान न जाने की सूरत में पुलिस मेरे वाले साहब के दोस्त को गिरफ्तार करे या उसे तंग करे। मेरे वाले साहब के उस दोस्त का नाम जहीरुद्दीन था और चांदनी चौक में उसकी एक छोटी सी दुकान थी जहां वो सिलाई मशीनों की मरम्मत का काम करता था। उसको मैंने बिल्कुल ना बताया कि मैं असल में किस मिशन को लेकर भारत आया हूँ। उसे बताने की ज़रूरत भी नहीं थी। उस शरीफ आदमी के पास मैं 2 दिन रहा और पंजाब और इंडिया के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल करता रहा, क्योंकि इससे पहले मैंने अमृतसर में जेठ वीर का बटाला, गुरदासपुर और कथंगल के सिवा इंडियन का कोई इलाका कभी नहीं देखा था। जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त मेरी उम्र कोई 12-13 साल हो गया और मैं अपने कस्बे मजेठ के एक हाई स्कूल में पढ़ रहा था। मेरी वालदा की वफात हो चुकी थी। मेरी सिर्फ एक छोटी बहन थी। वाले साहब ने दूसरी शादी नहीं की थी। उन्होंने हम दोनों बहन भाइयों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाया और हमें बाप के साथ साथ वालदा की शफकत भी अता करना अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। जब पाकिस्तान बन गया और मशरकी पंजाब में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो गया तो हम भी एक काफिले में शामिल होकर मजेठ से निकल पड़े। पाकिस्तान पहुंचने से पहले हम पर क्या बीती ये मेरी सच्ची दास्तान की असल बुनियाद है, जो मैं आपको ज़रा आगे चलकर बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान आने के बाद मैं दोबारा कभी इंडिया नहीं गया था। अब मैं वापस अपने वाले साहब के दोस्त जहीरुद्दीन के पास आता हूँ, जिससे मैंने रेलगाड़ियों के औकात वगैरह के बारे में ज़रूरी मालूमात हासिल की। मेरे पास इतनी इंडियन करेंसी थी जितनी करेंसी की कानूनी तौर पर मुझे इजाज़त थी। मेरा मिशन ऐसा था कि मुझे दिल्ली से निकलने के बाद अपनी तमाम ज़रूरियात जायज़ और नाजायज़ तरीक़ों से खुद ही पूरी करनी थी। इस वक्त मैं 24-25 साल का सेहतमंद भरपूर जवान था। मैंने जानबूझकर शलवार कमीज़ नहीं पहनी थी, क्योंकि ये उस ज़माने में भी मुसलमानों का लिबास समझा जाता था। अगरचे अभी यह हमारा कौमी लिबास नहीं बना था,
मैं लाहौर से ही पुरानी मगर मजबूत कपड़े की बनी हुई वलैती जीन्स टाइप की पतलून और उसी रंग की मटियाली सी जैकेट पहनकर चला था। पाँव में जोगर शूज़ पहन लिए थे। दिल्ली में आकर मैंने देखा कि वहाँ भी नौजवानों में इस किस्म का हैप्पी टाइप का रफ टफ लिबास बड़ा मकबूल था। इस लिबास से यह बिल्कुल नहीं पता चलता था कि ये आदमी मुसलमान है या हिंदू है। ज़हीरुद्दीन के घर में 2 दिन रहने के बाद मैंने एक रोज़ उन्हें कहा कि मैं जामिया मस्जिद देखने जा रहा हूँ। वहाँ से मैं सीधा दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर आ गया। मैंने पहले से मालूम कर लिया था कि अमृतसर जलंधर की तरफ गाड़ी किस वक्त चलती है। मैंने स्टेशन पर आकर अमृतसर का टिकट लिया और प्लेटफार्म पर आकर बैठ गया। जब गाड़ी प्लेटफार्म पर लगी तो मैं भी दूसरे मुसाफिरों के साथ थर्ड क्लास के एक डब्बे में बैठ गया। यह मौसम ऐसा था जिसको हमारे पंजाब में खुश बहार का मौसम कहते हैं, यानी मार्च के महीने का मौसम। मैं पाकिस्तान में ही था तो 1-2 बारिशें भी हो गई थीं जिससे मौसम में खुनकी आ गई थी। दिल्ली में भी मौसम खुशगवार था। गाड़ी अमृतसर की तरफ चल पड़ी। दिल्ली के बारे में मैंने सुना भी था और स्कूल की किताबों में पढ़ा भी था कि वहाँ मुसलमान बादशाहों ने कई साल तक हुकूमत की है और वहाँ मुसलमानों की बड़ी यादगार इमारतें, महल और किले हैं। मगर मैंने सिवाय जामा मस्जिद के और कुछ न देखा। मेरा मिशन ऐसा था कि मेरा ध्यान अपने आबा अजदाद की तारीखी इमारतों की तरफ जा ही नहीं सकता था। जामा मस्जिद में भी एक दिन नमाज पढ़ने चला गया था। जब वहाँ गया तो नमाज का वक्त हो गया था। नमाजी पहले से मौजूद थे। मैं भी वुज़ू करके उनके पीछे बैठ गया। नमाज के बाद हाथ फैलाकर आंखें बंद करके अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि वो मुझे मेरे मिशन में कामयाब करे और मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं अपने मरहूम बाप की रूह को सुकून पहुंचा सकूं। मैं जामिया मस्जिद की अजमत और शान व शौकत देखकर हैरान ज़रूर हुआ था और सोचने लगा था कि इतनी अजीम शान मस्जिद बनाने वाले मुसलमान उसे हिंदू के रहम करम पर छोड़ कर क्यों चले गए, क्योंकि मैंने दिल्ली में देखा था कि मुसलमानों की हालत हिंदू के मुकाबले में इतनी अच्छी नहीं थी। गाड़ी अमृतसर की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। एक्सप्रेस ट्रेन थी, उसका नाम मुझे याद नहीं रहा। उसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ थी और वो छोटे छोटे स्टेशन छोड़ती चली जा रही थी। पाकिस्तानी पासपोर्ट मेरी जेब में था और उस पर सिर्फ दिल्ली का वीज़ा लगा हुआ था। अगर पुलिस का कोई आदमी मेरी चेकिंग करता तो मुझे गिरफ्तार कर सकता था, क्योंकि मैं वीज़े के बगैर मशरकी पंजाब के शहरों की तरफ जा रहा था। कई बड़े शहरों का स्टेशन है। गाड़ी वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकती है और फिर आगे रवाना हो जाती है। इस तरह सफ़र तय करते करते गाड़ी पंजाब में दाखिल हो गई। लुधियाना आया और गुजर गया। फिर जलंधर के स्टेशन पर गाड़ी रुकी। मुझे दिल्ली से चलते वक्त इस बात का धड़का लगा था कि कहीं कोई खुफिया पुलिस का आदमी मेरे पीछे न लगा हुआ। जलंधर सिखों का शहर था। प्लेटफार्म पर तकरीबन सीख ही सीख नजर आए। मैं खिड़की के साथ बैठा बाहर देख रहा था। मैंने एक उधेड़ उम्र हिंदू को देखा कि पिछले किसी डब्बे से निकला और हमारे डब्बे में दाखिल हो गया। मैंने कोई ख्याल न किया, लेकिन जब गाड़ी चली तो मैंने महसूस किया कि वो मेरी तरफ थोड़ी थोड़ी देर बाद घूर कर देख लेता है। ये वही हिंदू था जो अब भी मेरे डब्बे में दूसरे मुसाफिरों के साथ कोने में बैठा किसी वक्त मुझे मशकूक निगाहों से देखने लगता था और जिसका जिक्र मैं अपने दस्तान के शुरू में कर चुका हूँ। जब मेरे दिल में ख्याल पुख्ता हो गया कि ये शख्स ज़रूर खुफिया पुलिस का आदमी है, तो पहला रद्द-ए-अमल मुझ पर यह हुआ कि मेरे बदन में खौफ की एक लहर दौड़ गई। मैं पाकिस्तान में नहीं था, अपने मुल्क में नहीं था, बल्कि दुश्मन मुल्क में था। हिंदुओं के मुल्क में था, जहाँ के मुसलमान शहरियों की कोई इज्जत व आबरू नहीं थी। पाकिस्तानी मुसलमान की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। वीज़ा पासपोर्ट रखने के बावजूद भारतीय पुलिस जिस पाकिस्तानी मुसलमान को चाहे पकड़कर थाने ले जा सकती थी। मैंने ऐसे कई वाक़या सुने थे कि भारतीय पुलिस किसी पाकिस्तानी मुसलमान को दिल्ली, बम्बई या किसी दूसरे शहर में यूं ही पकड़कर थाने ले गई और फिर उसका कुछ पता न चला कि वो कहाँ गायब हो गया। आमतौर पर भारतीय पुलिस ऐसे पाकिस्तानियों पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जेलों में बंद कर देती है और उन पर इस कदर तशद्दुद किया जाता था कि वो जेल में ही सिसक सिसक कर मर जाते हैं। यही वजह थी कि जब मुझे यकीन सा हो गया कि ये उधेड़ उम्र का नेहरू कट सदरी वाला हिंदू सीआईडी का आदमी है और मेरे पीछे लगा हुआ है, तो मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई थी। ये मेरा पहला रद्द-ए-अमल था। इसके साथ ही मैंने अपना ध्यान अपना खुदा की तरफ और अपने मिशन की तरफ कर लिया। मेरा आधा खौफ दूर हो गया, क्योंकि मैं जान की बाजी लगाकर पाकिस्तान से अपने मिशन की तकमील के लिए निकला था और दिल में ये अहद करके निकला था कि अपने मिशन की तकमील से पहले मुझे मरना नहीं है और अगर मरने का वक्त आ गया
تو 6-7 کافروں کو مار کر مروں گا۔ خدا ذوالجلال اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین نے مجھے حوصلہ دیا اور میرے دل سے خوف بالکل نکل گیا۔ اب میں اس خفیہ پولیس والے ہندو سے بچ نکلنے کی ترکیبوں پر غور کرنے لگا۔ اتنا مجھے معلوم تھا کہ یہ شخص اچانک مجھے نہیں پکڑے گا، کیونکہ وہ ایسا جب چاہے کر سکتا تھا۔ اس کا اپنا ملک تھا، اپنی حکومت اور اس کی اپنی پولیس تھی جو ٹرین کے ساتھ بھی سفر کر رہی تھی۔ اس کے اپنے ہندو سکھ لوگ تھے۔ اگر وہ مجھے پکڑ کر صرف یہ اعلان کر دے کہ میں پولیس کا آدمی ہوں اور یہ لڑکا پاکستان کا جاسوس ہے، تو ڈبے کے سارے مسافر نہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے بلکہ مجھ پر حملہ بھی کر دیں گے۔ لیکن ابھی تک اس نے مجھ پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ اصل میں وہ میری نگرانی کر رہا تھا اور یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ میں ویزے کے بغیر امرتسر کی طرف کہاں جا رہا ہوں، کس سے ملنے جا رہا ہوں اور میرے ساتھی جاسوس کہاں کہاں پر ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ مجھے اس پر خفیہ پولیس کے آدمی ہونے کا ذرا سا بھی شک ہو، مگر اس کے بار بار میری طرف گھور گھور کر دیکھنے سے مجھے نہ صرف اس پر شک ہوا تھا بلکہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ CID کا آدمی ہے، جو بعد میں سچ ثابت ہوا۔ اس وقت دن ڈھل رہا تھا۔ گاڑی کی دونوں جانب دور دور تک پھیلے ہوئے کھیتوں میں دن کی روشنی ماند پڑتی جا رہی تھی۔ گاڑی ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر سے تیزی سے گزر رہی تھی۔ میں نے سر باہر نکال کر دیکھا۔ پلیٹ فارم کے آخر میں ایک تختے پر ہندی میں کسی اسٹیشن کا نام لکھا ہوا تھا جو میری سمجھ میں نہ آیا۔ میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک سکھ مسافر سے پوچھا کہ یہ کون سا اسٹیشن گزرا ہے، تو اس نے کہا ماناوالا۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ امرتسر کا اسٹیشن آنے ہی والا تھا۔ 12 سال پہلے جب میں ضلع امرتسر کے قصبے مجھیٹ کے ہائی اسکول میں پڑھا کرتا تھا تو اسکول کے لڑکے آ کر سیر کرنے گاڑی میں بیٹھ کر ماناوالے آ جایا کرتے تھے۔ اسٹیشن کا نام اردو میں لکھا ہوتا تھا، اب یہ نام ہندی میں لکھا ہوا تھا۔ اردو کا نام ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ بھی ایک تبدیلی میں نے محسوس کی۔ دوسری تبدیلی میں نے یہ دیکھی کہ جلندھر سے لے کر ماناوالے تک راستے میں دونوں جانب جو دیہات کھیتوں میں دکھائی دیے ان میں کسی جگہ کوئی مسجد نظر نہیں آئی تھی، ورنہ پہلے ان دیہات میں کسی نہ کسی جگہ درختوں میں سے کسی نہ کسی مسجد کے مینار ضرور نظر آ جایا کرتے تھے۔ یہ سکھوں کے دیہات تھے اور پاکستان بن جانے کے بعد انہوں نے مسجدوں کو مسمار کر دیا تھا۔ کئی جگہ ان مسجدوں کو گردواروں میں یا مندروں میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ گاڑی ماناوالا کے اسٹیشن سے کافی آگے نکل گئی تھی۔ اب مجھے علاقہ اپنا جانا پہچانا لگنے لگا تھا۔ ایک پھاٹک آ کر گزر گیا، اس کے ساتھ ہی آموں کا ایک گھنا باغ آیا جس کے گرد 4 دیواری کھنچی ہوئی تھی۔ میں نے یہ باغ پہچان لیا، اسے سرداروں کا باغ کہتے تھے اور یہاں گرمیوں کے موسم میں ہم سکول کے لڑکوں کے ساتھ آم توڑنے آیا کرتے تھے۔ ہم باغ کی دیوار پر چڑھ کر آم توڑتے اور راکھے کے آنے سے پہلے آم توڑ کر چھلانگیں لگا کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ ریلوے لائن آ گئی جو امرتسر کے امرودوں کے باغ کے پہلو سے ہوتی ہوئی ہمارے گاؤں مجھیٹ کی طرف جاتی تھی۔ اس ریلوے لائن کو دیکھ کر میں اداس ہو گیا۔ میں کئی بار اپنے والد اور چھوٹی بہن کے ساتھ ٹرین میں بیٹھ کر اس لائن پر سے گزرا تھا۔ یہ ریلوے لائن آم اور امرود کے باغوں کی طرح ویسی کی ویسی تھی۔ اب ٹرین امرتسر شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کی ایک جانب شریف پورہ تھا جو پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں کا گڑھ تھا اور دوسری طرف کمپنی باغ شروع ہو گیا تھا۔ ڈنڈا پولیس کا پھاٹک بھی گزر گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرین امرتسر کے اسٹیشن میں داخل ہو گئی۔ ہندو سکھ مسافر اپنا اپنا سامان سمیٹ رہے تھے۔ میں نے آنکھ بچا کر خفیہ پولیس والے کی طرف دیکھا، وہ بھی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی سیٹ پر بڑے سکون سے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا اور اس نے نگاہ مجھ پر رکھی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس مصیبت سے کیسے بچا جائے۔ مجھے یہ خطرہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے یہ امرتسر اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر اترتے ہی مجھے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دے۔ گاڑی پلیٹ فارم پر رینگتی ہوئی گزر گئی۔ میں نے پلیٹ فارم پر 3-4 سکھ پولیس کانسٹیبلوں کو دیکھا تو ایک بار پھر جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ گاڑی یہاں آ کر رک جاتی تھی جس کی وجہ سے سارے کے سارے مسافر ٹرین سے باہر نکل رہے تھے اور کافی شور شرابہ مچ گیا تھا۔ میں بھی اس ہجوم میں ڈبے سے اتر گیا۔ میں نے پہلے ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ پلیٹ فارم کے گیٹ سے باہر نہیں نکلوں گا۔ ہر ڈبے کے باہر مسافروں کا کافی رش تھا۔ ایک کلی سر پر بہت سا سامان اٹھا کر میرے آگے آگے جا رہا تھا۔ میں تیزی سے اس کے پہلو سے ہو کر اگلے ڈبے کے مسافروں میں گھس گیا اور وہاں سے دوسرے ڈبے کے دروازے میں سے گزر کر ایک اور ڈبے کے اندر گیا جو تقریباً خالی تھا۔ اس کے دوسرے دروازے میں سے جلدی سے لٹے کر نیچے ریلوے لائن پر اتر گیا۔ میں نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔
यहाँ लाइन के साथ साथ लोहे का जंगला लगा हुआ था। एक जगह जंगले का एक पाइप उखड़ा हुआ था। कुछ मुसाफिर उसमें से गुजरकर साय वाले प्लेटफार्म की तरफ जा रहे थे। मैं भी उनके साथ सामने वाले प्लेटफार्म पर निकल गया और वहां से दूसरी जानब जहां रेल की पटरियों का जाल बिछा हुआ था उतर गया। यह सारी जगह मेरी देखी भाली थी और मैंने महसूस किया था कि 12 साल में यहाँ कोई तब्दीली नहीं आई थी। मेरा इरादा रेलवे लाइनों पर से गुजरकर सामने वाली दीवार फांद कर रीगो बुर्ज को जाने वाली सड़क पर निकल आने का था। जब कभी हम स्कूल के दोस्त बगैर टिकट रेलगाड़ी में बैठकर अमृतसर आते थे तो इसी दीवार को फांदा करते थे। दीवार ज्यादा दूर नहीं थी। दीवार के करीब पहुंचकर मैंने पहली बार पीछे मुड़कर देखा कि वो सीआईडी वाला कहीं मेरे पीछे पीछे तो नहीं आ रहा। मुझे उसकी शक्ल कहीं नजर नहीं आई। मैं बड़ा खुश हुआ। एक जगह से मैंने दीवार फांदी और दूसरी तरफ सिरक गया। अमृतसरी मुसलमानों को मालूम होगा कि रीगो बुर्ज को जो सड़क जाती थी उसकी बाएं जानब गोल बाग हुआ करता था। उस गोल बाग से पहले एक छोटा सा मैदान आता था जहाँ कोई सब्जा नहीं था। बादामी रंग की मिट्टी का मैदान था। उस मैदान में दो बुजुर्गों के मज़ार थे, जिनमें से एक बुजुर्ग का नाम फतेह शाह बुखारी था और दूसरे बुजुर्ग का नाम शंकर शाह साहब था। खुदा मालूम दूसरे बुजुर्ग का असली नाम क्या था, मगर सब लोग उनके मज़ार को शंकर शाह के मज़ार के नाम से ही याद करते थे और उनका यह नाम मशहूर था। ये दोनों मज़ार पास पास थे। शंकर शाह के मज़ार के अहाते में दरख्त थे और एक कुआं भी था। फतेह शाह बुखारी के मज़ार के इर्द गिर्द हरीक के दरख्त होते थे। उस मज़ार को फतेह शाह बुखारी के मज़ार के नाम से पुकारा जाता था। बचपन में मुझे याद है मेरी वालदा तारी के चावलों की देख पकवा कर यहाँ महीने की पहली जुमेरात को लाया करती थी। मैं और मेरी छोटी बहन और वाले साहब भी साथ आया करते थे। तारी नमकीन चावल होते थे जिनमें हल्दी की आमेज़श की जाती थी और बड़े लजीज होते थे। वालदा की मौत के बाद मेरे वाले साहब ने यह फ़र्ज संभालिया। वो हर जुमेरात को देख पका कर लाते और फतेह शाह बुखारी के मज़ार पर खुद लोगों में तकसीम करते। हम सारा दिन मज़ार शरीफ पर गुजरते। मैं अपनी बहन के साथ मैदान में दौड़ने लगा था। फतेह शाह बुखारी के मज़ार का मुतवल्ली वाले साहब का दोस्त बन गया था और वाले साहब उसे शाह जी के नाम से पुकारा करते थे। वाले साहब ने बिस्तर मर्ग पर लेटे हुए मुझे जो अहम मिशन तफवीज़ किया था उसके सिलसिले में कहा था कि मैं अमृतसर जाकर सैयद फतेह शाह बुखारी के मुतवल्ली से मिलूं। हो सकता है वो अभी तक जिंदा हो। वो मेरे मिशन के सिलसिले में मेरी मदद कर सकता है। चुनाचे अमृतसर के रेलवे बॉर्डर की दीवार फांदने के बाद मैंने सड़क पार किया और गोलबाग में दाखिल हो गया। मैं 12 साल के बाद गोलबाग में दाखिल हो रहा था। यहाँ भी सिवाय चंद एक दरख्तों के कोई चीज़ नहीं बदली थी। कुछ दरख्त ज़रूर गायब हो गए थे। ग्राउंड में घास भी पहले से कम नजर आ रही थी। बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही था। मैं गोलबाग की ग्राउंड में से गुजरकर खाली मैदान में दाखिल हो गया। उस मैदान का एक किनारा अमृतसर के बाल के गेट के करीब सीढ़ियों वाले पुल की तरफ जा लगता था। उसी मैदान में सैयद फतेह शाह बुखारी का मज़ार था। यहाँ ज़रूर तब्दीली आ चुकी थी। मैदान के किनारे किनारे खोखे ही खोखे बने हुए थे। बाद में मालूम हुआ कि यहाँ फलों की मंडी बन गई है। एक तरफ रेढ़े और छकड़े खड़े थे। मज़ार की चार दीवारी वैसे की वैसी थी और मालूम हुआ कि हिंदू सिख यहाँ आकर चढ़ावे चढ़ाते हैं और मनते मानते हैं। मेरे बचपन के धरी के दरख्त बहुत ज़्यादा घने हो गए थे। मज़ार के छोटे से दरवाजे पर उसी तरह चमकदार झालरों वाला सेहरा लटक रहा था और फिजा में अगरबत्तियों की खुशबू रची हुई थी। शाम की सियाही आहिस्ता आहिस्ता आसमान को अपने लपेट में ले रही थी और मज़ार के अंदर मिट्टी के कुछ दिए भी जल रहे थे और दरवाजे के ऊपर वाला बल्ब भी रोशन हो गया था। एक सिख अपनी बीवी के साथ हाथ बांधे सर झुकाए मज़ार के अंदर से बाहर निकल रहा था। दो तीन मलंग दरख्तों के नीचे बैठे थे। खुदा जाने ये मुसलमान मलंग थे जो मेरे ठम्बाले के शहरों से आ गए थे, क्योंकि अमृतसर शहर में कोई मुसलमान नहीं था। मुझे अभी तक सीआईडी वाले हिंदू का ख्याल लगा हुआ था। मैंने यहाँ मज़ार में दाखिल होने से पहले भी पीछे मुड़कर देखा। शाम का अंधेरा मैदान में फैलने लगा था। मुझे वो खुफिया सर्विस वाला हिंदू कांस्टेबल कहीं नजर न आया। यकीनन उससे मेरी जान छूट गई थी। मैं मज़ार के अंदर दाखिल हो गया। एक तरफ खड़े होकर दुआए फातिहा पढ़ी और फिर बाएं जानब एक कोठड़ी बनी हुई थी। उस तरफ गौर से देखा। कोठड़ी के अंदर बिजली का बल्ब रोशन था। एक बूढ़ा आदमी जिसने सब्ज रंग के कपड़े पहने थे और सफ़ेद दाढ़ी थी कोठड़ी के बाहर एक तरफ बैठा कुछ पढ़ रहा था। मैंने करीब जाकर सलाम किया तो उस आदमी ने आंखें भी खोल दी और किसी कदर ताज्जुब से मुझे देखने लगा।
کہاں سے آئے ہو یہاں؟ اس کی اردو خالص اہل زبان والوں کی اردو لگتی تھی۔ میں نے کہا دلی سے آیا ہوں، شاہ صاحب سے ملنا ہے۔ میں نے شاہ صاحب کا نام لیا جو مجھے والد صاحب نے بتایا تھا۔ اس شخص نے کوٹھڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا اندر چلے جاؤ۔ کوٹھڑی کا دروازہ چھوٹا سا تھا اور کھلا تھا۔ میں نے جوتے باہر اتارے اور اندر داخل ہو گیا۔ ایک بزرگ صورت سبز پوش آدمی گو تکیے سے ٹیک لگے بڑے سکون کے عالم میں بیٹھا تھا۔ آنکھیں تھوڑی بند تھوڑی کھلی تھیں، ہاتھ میں تسبیح تھی، منہ میں کچھ پڑھ رہا تھا، انگلیاں تسبیح کے دانوں پر چل رہی تھیں۔ میں سلام کر کے ادب سے ایک طرف بیٹھ گیا۔ بزرگ نے نیم آنکھوں سے مجھ پر ایک نگاہ ڈالی، وعلیکم السلام کہا اور پھر اپنی کفیات میں ڈوب گیا۔ کوٹھڑی میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ موقع بڑا مناسب تھا۔ میں بات شروع کرنے ہی والا تھا کہ بزرگ نے فرمایا بھائی کہاں سے آئے ہو؟ پہلے تو میں یہاں کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے فتح شاہ بخاری کے متولی کا نام لے کر کہا کہ مجھے شاہ صاحب سے ملنا ہے، میں دلی سے آیا ہوں۔ میں نے ابھی انہیں بالکل نہ بتایا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں۔ بزرگ نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا اور کہا برخودار شاہ صاحب کو انتقال فرمائے تو 7 برس ہو گئے ہیں۔ مجھے بتاؤ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں، مجھے سید غلام علی شاہ کہتے ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ان پر اپنا دل کا راز افشا کرنا مناسب رہے گا یا نہیں۔ میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ باہر کچھ شور و غل کی آوازیں بلند ہوئیں۔ سید صاحب نے کڑکدار آواز میں پوچھا باہر کیا ہو رہا ہے حیدر علی؟ مزار کا ایک ملازم گھبرایا ہوا اندر آیا اور بولا شاہ جی باہر پولیس ہی ہے، تھانے دار بھی ساتھ ہے، کہتا ہے یہاں کوئی پاکستان کا جاسوس چھپا ہوا ہے۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ وہ CID والا ہندو جو جلندر یا شاید دلی سے میرے پیچھے لگا تھا۔ میں نے جلدی سے سید صاحب سے کہا کہ وہ پولیس لے کر مجھے گرفتار کرنے آیا ہے۔ میں نے پاؤں پکڑ لیے اور کہا شاہ جی میں پاکستان سے ایک نیک مقصد لے کر آپ کے دولت خانے پر حاضر ہوا ہوں۔ یقین کریں میں پاکستانی جاسوس نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں اور آپ کے بڑے بھائی میرے والد صاحب کے دوست تھے۔ میں ان کا ایک خاص پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس وقت مجھے پولیس سے بچا لیں، باقی باتیں میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا۔ سید صاحب بڑے دلیر انسان تھے۔ کوٹھڑی کے کونے میں لکڑی کا ایک کافی بڑا صندوق پڑا تھا۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا اس صندوق میں چھپ جاؤ، جلدی کرو۔ میں نے صندوق کھولا۔ صندوق میں سبز رنگ کی کچھ چادریں تہہ کر کے رکھی ہوئی تھیں۔ میں اس میں ٹانگیں سینے سے لگا کر لیٹ گیا۔ سید صاحب نے صندوق کو تالا لگا دیا۔ مجھے ایسی آواز آئی جیسے انہوں نے صندوق کے اوپر کوئی ٹوکرا رکھا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی سید صاحب بلند آواز میں بولتے کوٹھڑی سے باہر نکل گیا۔ یہاں پاکستانی جاسوس کا کیا کام ہے؟ یہ فقیروں کا ڈیرا ہے۔ سید صاحب کی آواز ذرا دور ہو گئی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ تھانے دار سپاہیوں کے ساتھ مزار کے اندر آ چکا ہے۔ وہ کوٹھڑی کے باہر کھڑا سید صاحب سے پوچھنے لگا شاہ جی ہمارے مخبر نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ ایک پاکستانی مزار میں آیا ہے جو دلی سے چلا تھا۔ اس کے پاس صرف دلی کا ویزا ہے مگر وہ امرتسر پہنچ گیا ہے، ہمیں مزار کی تلاشی لینی ہوگی۔ سید صاحب نے فرمایا شرما جی آپ بے شک تلاشی لے لیں، مگر یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم بھارتی حکومت کے وفادار ہیں۔ اگر کوئی پاکستانی جاسوس یہاں آتا تو سب سے پہلے ہم آپ کو اس کی اطلاع کرتے بلکہ اسے پکڑ کر باندھ لیتے۔ آپ ضرور تلاشی لے لیں۔ صندوق کے اندر میرے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ ایک تو اندر حبس تھا، اس کی وجہ سے، دوسرا اس خوف سے کہ اگر ہندو تھانے دار نے صندوق کھلوا لیا تو میں بھی مرا گیا اور میرے ساتھ سید صاحب پر بھی آفت نازل ہو جائے گی۔ مگر سید صاحب نے بھارتی حکومت اور انڈیا کے ساتھ اپنی وفاداری کی کچھ باتیں ایسے انداز میں کیں کہ ہندو تھانے دار کو زیادہ غور کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ تھانے دار کی آواز آئی شاہ جی ہمیں آپ کی وفاداری پر ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے، مگر ہم بھی اپنی نوکری سے مجبور ہیں۔ ہمارے مخبر نے بتایا ہے کہ اس نے پاکستانی جاسوس کو جو نوجوان لڑکا ہے مزار کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ سید صاحب نے فوراً تھانے دار کی بات کاٹی حضور والا اگر پاکستانی جاسوس یہاں آتا تو وہ ہماری نظروں سے بچ کر نہیں جا سکتا تھا، ہم تو اسی وقت اسے پکڑ کر بٹھا لیتے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا نوجوان ادھر سے گزرا ہوا، آپ خود ملاحظہ فرمائیں۔ ہاں وہی لوگ ہیں جو روز یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ ہندو تھانے دار نے اپنے کسی سپاہی کو ڈانٹتے ہوئے کہا اوئے بھاگ یہاں سے، پونیوں والے پل کی ناکہ بندی کی تھی نا، ہو سکتا ہے ادھر نکل گیا ہو۔ بھاگ سنگھ شاید کوئی کانسٹیبل تھا، اس نے فوراً کہا ہاں جی ادھر 2 کانسٹیبل لگا دیے ہوئے ہیں، تو پھر چلو وہ ادھر ہی گیا ہوگا، یہاں وہ نہیں ہے۔ اچھا شاہ جی آپ کو تکلیف دی، ایک بات ہے اگر کوئی اجنبی چہرہ آپ کو یہاں نظر آ جائے
تو اسے کسی طریقے سے روک لیں اور ہمیں تھانے میں اطلاع کر دیں۔ سید صاحب نے جواب میں کہا، حضور والا آپ فکر نہ کریں، کسی پاکستانی جاسوس کی کیا مجال کے مزار پر ہے اور پھر بچ کر نکل جائے۔ یہ لوگ باتیں کرتے کوٹھڑی سے باہر نکل گئے۔ میری جان میں جان آ گئی۔ بند صندوق کے اندر مجھے سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی اور میرا سانس جھونکنے کی طرح چلنے لگا تھا۔ بند صندوق میں کہیں کہیں جو تھوڑی بہت درزیں تھیں، بس ان میں سے تھوڑی بہت تازہ ہوا اندر آ رہی تھی۔ سبز رنگ کی چادروں میں سے جو دیسی عطر کی تیز خوشبو آ رہی تھی، اس نے بھی میرا ناک میں دم کر دیا تھا۔ مجھے زبردست گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اس طرح 2-3 منٹ مزید گزر گیا، پھر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ صندوق کے اوپر سے ٹوکرا ہٹا دیا گیا، صندوق کا تالا کھلا اور ڈھکن اوپر اڑ گیا۔ مجھے باہر کی تازہ ہوا لگی تو نیم مردہ جسم میں جیسے جان پڑ گئی۔ جلدی سے صندوق سے نکل آیا